Bakit ginano kayo, no? Nalaglag doon. Ayan, bagal. O, lusot. O, doon. Lusot, sige. Ayan, bagal. O, tapos doon. Sige. O, dandan. Kat. Dandahan, ha. Dandahan. Tagal mo, be, oh. 50 minutes, seconds ka na, oh. 1 minute ka na. Hindi naman ganyan yan, lilulusot yan, eh. O, sige na.